Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-hadis rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bil ulumi fid dharain. An Abi Dzar radhiyallahu anhu, dan dari Abi Dzar radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ia bersabda, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqatun. Setiap pagi anggota badan kalian dari salah seorang kalian itu mengeluarkan sedekah. Fakulu tasbihatin sadaqah, dan setiap tasbih itu adalah sedekah. Wa kullu tahmidatin sadaqah, dan setiap bacaan tahmid itu ialah sedekah. Wa kullu tahlilatin sadaqah, dan setiap tahlil itu ialah sedekah. Wa kullu takbiratin sadaqah, dan setiap takbir itu ialah sedekah. Wa amrun bil ma'rufi sadaqatun, dan menyuruh kepada kebaikan itu adalah sedekah. Wa nahyun 'anil munkari sadaqatun, dan melarang berbuat mungkar itu adalah sedekah. Wa yujzi'u min dzalika rak'atani yarka'uma min ad-duha, dan boleh daripada yang demikian itu 2 rakaat dan ia rukuk pada keduanya daripada salat duha. Nah, maksud hadis ini ialah setiap anggota badan kita itu setiap hari mengeluarkan sedekah, dan setiap bacaan tasbih ialah sedekah, takbir ialah sedekah, dan tahlil takbir atau menyuruh kepada kebaikan itu ialah sedekah. Larang berbuat mungkar adalah sedekah. Dan boleh daripada yang demikian itu dari sholat 2 rakaat duha. Di setiap sholat duha itu kita membaca tasbih, tahmid, tahlil dan takbir. Nah, kita sholat duha itu juga mengeluarkan sedekah, menyuruh kepada kebaikan untuk melakukan sholat duha itu ialah sedekah, dan melarang berbuat mungkar itu dan menyuruhnya untuk menjalankan sholat duha itu ialah sedekah. Rawahu Muslim. Wa Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli duha arba'an. Beliau melakukan sholat duha 4 rakaat. Wa yazidu ma sya'allah, dan beliau menambah sekehendak Allah sallallahu alaihi wasallam subhanahu wa ta'ala. Nah, Nabi Muhammad SAW melakukan sholat 4 rakaat sebagaimana yang kita sering lakukan 4 rakaat. Tapi beliau menambahkan kehendak Allah, beliau menambahkan menjadi 6 rakaat atau 8 rakaat. Lanjut. Wan ummi hani ing Fahiyah kata binti Abi Thalib radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya. Qalat, ia berkata, Zabatu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada penaklukan kota Mekah, aku datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amal fathi fawajadtuhu yaghtasilu, dan aku mendapatkan beliau itu sedang mandi. Falamma faragha min ghuslihi, ketika beliau selesai daripada mandinya, shalla tamaniya raka'atin, beliau salat sunnah 8 rakaat. Wa dzalika duha, dan itu yang salat duha. Lanjut. Babu tawizi salat duha min irtifa'i syamsi ila zawaliha, wal afdalu an tusalla inda ishtidadil harri wartifa'il duha. Bab boleh salat duha dari ketika terbitnya matahari sampai tergelincirnya, dan lebih afdal bahwa salat duha ketika sangat panasnya matahari dan melakukan salat duha. An Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu annahu ra'a qauman yusalluna min ad-duha, bahwasanya ia melihat orang-orang mengerjakan salat duha. Faqala, ia berkata,
Ama laqad alimu anna as-salata fi ghairi hadhihi saati. Ingatlah, sesungguhnya mereka telah mengetahui bahwasanya salat duha pada selain waktu ini afdalu, lebih afdal. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ia bersabda, salatul awabina hina tarmadul tisalu. Salatnya orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala adalah pada waktu anak unta bangun dari baginya karena tersengat panasnya matahari. Nah, maksud daripada hadis ini ialah salat duha selain waktu ini itu lebih afdal. Waktunya maksudnya Rasulullah SAW bersabda, salat orang-orang yang kembali kepada Allah itu pada waktu anak unta bangun dari baringnya karena tersengat matahari. Ketika matahari udah mulai terbit dan mulai semakin atas dan terasa menyekat di badan kita atau terasa menghangat. Nah, seperti anak unta yang bangun dari baringnya karena tersengat panasnya matahari, nah, kita boleh salat duha. Tarmaru biqadita'i wali wabidadil jamati, yakni syiddatil hari, sangat panas. Wal bisalu jam'u fasilin wa huwa saghir minal ibli, wa huwa anak unta. Babu hati ala salati tahiyatul masjid raka'ataini, bab anjuran atas salat tahiyatul masjid 2 rakaat. Wa karahatil julusi qabla an yusalli raka'ataini, dan makruh duduk sebelum bahwasanya ia melakukan salat 2 rakaat. Fi ayat dakhala wa sawa yusalli raka'ataini bi niyatil tahiyyati, pada ia melakukan salat ia berniat dengan salat tahiyatul masjid. Aw salatul fardhi, atau salat fardu, aw sunatin, atau salat sunnah ratib, aw ghairuha, atau selain daripadanya. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu, dari Abu Qatadah semoga Allah meridainya, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala ahadakumul masjidah fala yajlis hatta yusalli rak'ataini. Apabila masuk salah seorang dari kalian ke masjid, maka janganlah duduk dulu sebelum mengerjakan salat 2 rakaat. Nah, maksud daripada hadis ini ialah ketika kita hendak masuk masjid, hendaklah kita jangan duduk dulu sebelum kita melakukan salat 2 rakaat. Sebagaimana guru-guru kita ketika beliau hendak masuk masjid, beliau tidak langsung duduk, tapi beliau melaksanakan sholat tahiyatul masjid dulu. Babu istibadi raka'ataini ba'dal wudu, bab anjuran sholat 2 rakaat setelah wudu. An Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Bilal, ia bersabda kepada Bilal, ya Bilal, wahai Bilal, hadithni bi arja amalin amiltahu fil Islam, ceritakan aku tentang amal yang kamu harapkan di surga, di Islam. Fa inni sami'tu dafana na'laika baina yadayya fil jannati, bahwa sesungguhnya aku mendengar suara terompahmu di hadapanku di surga. Qala, Bilal berkata, ma amiltu amalan arja, aku tidak beramal dengan amal pun yang lebih aku harapkan pahala. Indi min anni lam atatahhar tuhuran, kecuali aku mengerjakan sholat dengan bersuci. Fi sa'atin min laili aw naharin,
baik pada waktu siang atau malam, illa sholitu bidzalika tuhuri, kecuali aku mengerjakan sholat itu dengan bersuci. Ma kutibali an usalliya, ma kutibali an usalliya, sesuai dengan apa yang telah ditentukan buatku pada sholat. Maksud ini ialah Rasulullah SAW bertanya kepada Bilal, amal apa yang engkau harapkan pada Islam? Sungguhnya aku mendengar suara terompahmu di hadapanku di surga. Dan Bilal pun berkata, aku tidak beramal dengan amal pun yang tidak aku harapkan pahala, kecuali aku mengerjakan sholat itu dengan bersuci. Ya, maksudnya ia bersih dengan wudhu. Setelah ia wudhu, ia hendak melakukan sholat setelah wudhu. Fi sa'atin min lailin aw naharin, baik pada waktu siang atau waktu malam. Illa sallaitu bidzalika tuhuri, kecuali aku mengerjakan sholat itu dengan bersuci. Ma kutibali an usalliya, sesuai dengan apa yang telah ditentukan buatku pada sholat. Muttafaqun alaihi wa Muslim. Wa hadal lafzul Bukhari, dan ini lafaz Imam Bukhari. Bakun bil fa'i sautun na'li wa harakatuhu alal ardi, suara sandal yang gerakannya di atas bumi. Wallahu a'lam bishawab. Ada apa? Atas bumi.